Leaque Reya, Nemasaka, Twy Bangkum, Nay, Khmom, Prakarana, Cho, Mien, Da, Predomen, Prepare on no, Preon, Che, Prearahan, the Prasatron, Tra, Dang, No, Yet, Tang Pung, Die, Preon, and Mien, Crew, I, Chana, Prodai, Preon, Lai. Thank you very much, Brother Tonin. And we start our class again today, and actually, last week we did not have any class. We are so busy. Okay, so any comment that you want to say hello to our people? Okay, thank you very much, my venerable master. And at first, pay respect to the three portions, the Buddha, the Dhamma, and the Sangha, and also say hello to all lay people who are listening and watching to our teaching today. Actually, we failed to teach for several days because of venerable master. He was too busy to complete his mission, and then we failed to join and to teach all of you. And actually, today I am very well that to come here and say, especially for all lay people, I hope you will catch what we are talking and teaching about the Abhidhamma in English. And Abhidhamma in English, we just we can say we learn the basic teachings of the Buddha that focus on a natural law or natural light to all sentient being, and especially pay respect to Venerable Master Reholkuma, who is the director of BEC. Okay, give my back to Venerable. Thank you, brother. That's great. And even we are really busy for our works. Actually, we say Buddhist monks should not have any work, but it's not kinds of business work or anything which can earn money, but it is the work that for the benefit of the people, mostly spirituality and education, and propagating the Buddha's teaching. That is our work. I think it is very priceless, invaluable work. And to maintain, to preserve Buddha's teaching, we have to work very hard. And in this era, that is digital era, in the globalization era, people are really greedy, and they are deluded, and so much hatred. So we have to bring the effective medicine. We say medicine, that is the teachings of the Buddha. Dhamma Ausat, right? Yes. Medicine is very effective medicine to cure the disease of the human being. We talk about diseases of human being that are greed, hatred, and delusion. Those are the diseases, and it's happen to everyone. Sometimes they have any disease physically, but physically disease we can find out, the hospital doctor can cure, can have a medical treatment. But for mental disease, we say, so I think it's very hard to find doctor, right? Yeah. To find any hospital to cure, to heal, to have a medical treatment. So Dhamma, we say Buddha's teaching, or all the teachings of the Buddha that will help all of you to get rid of, to eradicate all defilement, and to recover from all those diseases. So, okay, we will start our
Abhidhamma in English lesson. I think we should review some of our lesson because we missed many classes. We did not teach them for 1 week. So I think most of our learners who always follow us online, I think they might forget all those teaching. So brother, please. Okay, thank you very much, my venerable master. And actually, we all did learn Abhidhamma. We focus on the profound teaching. So profound teaching, profound teaching, or we can say the deeply teaching Buddha, that it's really difficult for a sentient being in the world to understand his teaching, because the Buddha, he saved his complexion for many, we can say, billion of years. So this is really hard for all kinds of people that become to enlightenment. So we focus on the Buddha's teaching. That means Abhidhamma, we profound the teachings of the Buddha. And actually, if we talk about its nature, it is not the Buddha's teaching. That's mean it is not the kinds of advice of the Buddha from his vision. It is from natural. So the Buddha just discover what exists in the world. So this is the teachings of Buddha. And many noble people, we can say many noble people that become the enlightenment because of realize the Abhidhamma, not focus on the sovantha or vinaya, discipline, and sovantha. That means we focus on only we can say it's just morality that make people how to be good people, how to be good a wise man, how to be good noble man in society. It is not the kinds of teaching that can make people to realize the natural. So Abhidhamma, we focus on profound teaching, and it is separated for 89 or 121. And the consciousness. Consciousness is divided 89 or 121, and also it divided into 4 kinds, like kama vajra citta 54, and rupa vajra citta 15, and arupa vajra 12, and lokatra cit 8 or 40. So this is the kinds of Abhidhamma that we learned previous week. Thank you, brother Tony. As he mentioned, we have learned a lot actually, and you really stress on the Abhidhamma teaching. The Buddha discovered the law of nature. We say the law of nature refer to Dhamma. So what is nature? That is not belong to anyone, right? And the teachings of the Buddha, not only a single Buddha, but millions of the Buddha also discover the same thing, right? But just different Buddha. So right now we have Samana Kodam, right? So people not really understand the nature. If we understand the reality of what is happening in our daily life, we will have happiness. We will gain happiness. But we are ignorant. We are greedy. We have a lot of defilement. Most important thing is ignorance. It's the root. Ignorance is the root of every we can say unwholesomeness. Unwholesome action. If we talk about
dependent origination. Paticca samuppada, dependent origination, right? Yes. Yeah. So there is a rooted, that is ignorance and craving and attachment. There are three. We say avijja, tanha, upadin, right? Yes. So ignorance and attachment and craving. So these are the root to make a cycle of life, that is death and birth, death and birth. That we say the cycle of rebirth. Yeah. But the sangsa Yeah. that exists in the 31 planes. Knhong 31 plane 31 phum, Than 31 than is in the cycle of rebirth. What the song say. So when the Buddha expound, we say expound, it is mean the teaching or to give a sermon, expound, to expound the teaching and the Dharma. So the sentient being who have accumulated the meritorious deed, thousands of life in previous existence, we don't know, but they really have done a lot of meritorious deed, wholesome action, wholesomeness. So they just listen to teachings of the Buddha and they realize the Dharma. That is in Buddha's time. Not only human being, but also the deity, God, right? Yeah. Brahma also attain enlightenment. Even, Buddha expounded, give the sermon in the human realm, but some deity, some deva come approach to the Buddha, like he mentioned about Mangala Sura, 38 blessings, Mangala Sura. So actually the deity, right, approached to the Buddha and asked this question, right, to the Buddha, and he expounded 38 blessings. So that's why we know, and the Buddhist monk right now they always recite Mangala Sutta, like Bahu Devi Manosa. So all these things is very good, and start from the association, not associated with the foolish, and to associate with the wise. So it's very meaningful. Actually, as we always talk about the teachings of the Buddha, there is a, how to say, like from the beginning and starting to very profound teachings, just like the nature of the ocean. So we can learn a lot of things in our present life. Actually, we can experience all those things within ourselves, not other, right? Actually, all these things should be our school, right? Eye, ear, nose, tongue, body. And he mentioned only in our body what we have actually. So we just study our senses, our faculty, and everything that we have and exists, to see things as they really are. And we talk about Vipassana. So it is very insightful and a great wisdom. And if we are resourceful and knowledgeable, so we can see things as they really are and as it is. So we talk about cause and effect. That is Abhidhamma. It's very profound as well. Actually, it's not profound, but we just don't know. We just not noticed before, because some of our work we just do it, like eating, sleeping, walking. We just know in this way. Oh, I'm walking. Oh, I'm eating. Oh, I'm sleeping. Oh, I'm studying.
but we don't go to the reality of that action. Why it is eating, why it is walking, why we can talk, and how the process of mind come and arise. So everything there is cause and effect, right? Yeah. So all those things that we have to learn, and it can be studied only in Abhidhamma teaching that analyze all this process, Yeah. the mind process Yeah. and action process. We say karma. We say karma. Karma is like a simple but very profound teachings. Karma. We say karma is action. Yeah, it's correct. It's action, bodily action, verbal action, and mental action. But how those actions produce karma, produce result, right? Yes. So you have to know the state of mind. We say javana, and the moment of consciousness is very profound as well. Yeah. But we will learn step by step. Okay, thank you. Yeah. Okay, thank you very much, my venerable master. And actually, as my venerable master mentioned about, we talk about the Buddha is like a great doctor, and his teaching is the effective medicine. You know, we can say doctors in the world right now, we can say just cure only our body. For example, like we get cold, so we can go to see the doctor in order to get the medicine to cure our illness. But the Buddha's teaching, the Buddha and also his teaching is like the great doctor, and it's like also the effective medicine, his teaching. We can say sentient in the world. All the world, not only focus on human, even Deva or Brahma, every sentient in the world, animal. So included all this, we can say we are sentient being. We are sentient being that have illness, natural illness. We are hatred. We can say we are greedy. We are delusion. So these kinds are the Buddha called that it is an illness. It is the kind of illness. So in order to cure our illness, so we have to see the doctor is the Buddha. How can we see? We see the Buddha by learning his teaching in order to get rid of this illness from ourselves. Like we have to do meditation, or we have to do insight. Meditation is the best medicine that can make people live happily and peacefully in our daily life. For example, when we work, so we have to think a lot, we have to do a lot, and we have to worry about everything that arises in our mind. But when we practice meditation, by focus our mind to a single object, and then our mind will come peaceful step and step. Without practicing meditation, our daily life, we can say we will frustrate everything in around us. So we have to practice, and we have to see the doctor by seeing the Buddha, and also learn his teaching is the effective medicine. Okay, give my back to Venerable Thank Master. you, Venerable Brother Tonin. Yeah, as we talked earlier, that the Buddha just like a doctor. His teaching just like a medicine. Yes. But do we recognize that we have illness? Some people don't recognize we are sickness. Yeah. We are sick. Or we have any kinds of disease. Sometimes we don't realize ourselves. Yeah. If people know that, we can find out the doctor. And sometimes we could not find the right doctor who really can cure our disease. But the Buddha claimed himself he is very good doctor, and he has
very effective medicine. That is his teaching. So right now we are finding the right person, that is the Buddha, and we are already met him, and so we are very lucky actually that we are born in this period. You know, sometimes we are not really lucky if we was born in like in Africa, so there's no any Buddhism. Other faith. So, and in our country as well, it's very lucky because Buddhism belongs to our state religion, and people always believe in Buddhism. But sometimes we have a good medicine just in our hand, but we don't know that medicine is effective or not. Sometimes I think it's right now in Cambodia too, right? We said it is good. Buddhism is good, and the teachings of Buddha is good, really good, but not really apply it in our daily life. So sometimes people complain to Buddhism, like because we believe in Buddhism, that's why we not really active in doing anything to earn like money or to improve economic. The country is in bad situation, but actually the Buddha mentioned everything, you know, even economic, to make it improve and develop, and even the leadership also, everything explained and expounded already. But those people, as I mentioned earlier, they just keep in the hand, not really open it. You know, now I think right now they don't want to even read the books, the Buddhist scripture. So I think everyone should focus and should really study Buddhism, because it's very good for our life and to get happiness as well. What about brother? At the moment you mentioned about to kill or to cure the disease or illness that we have, everyone, and you mentioned about meditation. So there are two kinds of meditation as we experience. That is insight meditation, vipassana, and tranquility meditation, that is samatha. So some people ask me what are the differences between these two, that vipassana and samatha. Okay, please. Okay, thank you very much, my venerable master. It is really different. Meditation and insight. Meditation, that's mean we focus only a single object. For example, we have to we can say investigate our breath, and then we can say collect all the objects that arise in our mind. So this is meditation. But inside we focus on wisdom. That's mean for example, like a single object come to our mind, and then we just investigate it, and then we consider it to this thing to unbeautiful. Okay, and then we focus on like this, so we call it meditation. But inside we focus on that too, but we just only consider it neay and rupa. So this inside, that means we focus on wisdom. We can say 40 objects are called meditation, and the wisdom that investigate 40 objects are called insight. So it is really different. And all noble people that become to realize the Buddha's teaching and realize to noble people because of wisdom or insight. Meditation we focus on to make our mind peaceful, but
inside we focus on the wisdom that realize the nature. Yeah. 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 If we come through the meditation, we can realize the differences between these two. We have samatha meditation, 40 objects. Yeah, 40 Yes. And we can take a single object Yeah. that can practice Yeah. according to their character. Inside meditation, as you mentioned, that is talk about the wisdom Yeah. to investigate and to realize all those things. My question is whether inside meditation, vipassana meditation can only practice by sitting meditation, or we can just work and do any work, and it can be called as vipassana meditation as well. Yeah. Actually, we can say inside when we practice without worrying or without considering anywhere. Everywhere that we practice is inside. But meditation, we have to seek to find peaceful places in order to get our mind peaceful. So it is just really different between meditation inside according to situation. Meditation, we focus on a peaceful place that we come, and then we practice meditation. For example, when we sit on a crowded places, and then we cannot make our mind peaceful, right? We can think a lot of everything, everything that come to our mind and everything a lot. But in order to get peaceful, we have to get the peaceful places, and then we get peaceful mind also. But inside, or we can say vipassana, it is considered everywhere. We can say it is considered everywhere that we come to practice it. For example, like right now, even we can say sound, voice come to us, but we can just consider, oh, this is the sound, not soundness. Okay, not soundness. This is the sound. That is the nama. This is rupa, and then we can become enlightenment. So inside we focus on wisdom. Okay. Yeah, thank you, Honorable Brother. You can differentiate these two meditation. Some people talk about meditation is sometimes confused, confused a little bit. We might say meditation is only sitting meditation, and we cannot practice beyond that. Actually, it's not really correct. Meditation, especially for insight meditation, as you mentioned at the moment, we can practice anywhere, any places, just not only sitting meditation, to close the eye. But to close the eye and to observe in present, out present, it is very basic teaching of meditation. But inside meditation that you mentioned about tranquility meditation, that is samatha, so we have only a single object. But for inside meditation, various objects, that is any objects can be practiced. So like hearing is also the object, and like the visible form, something that we see is also our object. Sound, anything that happen to us, so it can be objects, and it can be our mindfulness as well. So to practice inside meditation is to develop mindfulness. Mindfulness. As long as we have mindfulness strong, so then everything. Wisdom come later. Right. Very correct. Okay, Honorable Brother, I think we have discussed a lot about teachings of the Buddha and some kinds of review, and most in English. So មិនដែរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនិយាយភាសាអង់គ្លេសកន្លះម៉ោងហើយសង្ស័យទៅមកយល់ទៅគ្នាអី
đừng vô cái này bà đây còn giờ chừng cá dương ai đen dây đạp nè vì ông vô nhận nhôm chừng cá có trang lấy kháng đó bằng rồi xa dương dương dây thua đâu ông lấy chừng cá sẽ đạp bán bằng đạp vô ở trên đây làm sao bàn tay mình đang thay vô thầm mệt rồi dương dây Khmer chứ dương dây ta đâu bị cha na thua ở khơi thành này chỉ rụp này chỉ niềm niềm mà thua rụp mà thua cạn lang hai tay rồi lót tôi với sẽ chứ thua niềm thua cạn lang hai lót tôi với đạp lư rồi coi chưa nào đạp lư đạp giò đạp đăng bắn đây ăn giò về lư đá chẳng nào mấy dương ngon lấy chân cá con che lặng chân dương kia nó dương dễ tiếp là tóc ai tàu tê chà rồi nấc phong dây phong ai trâu sạch thua phong mà tạm đăng tới đã nè lo nghiệp màu mê riêng bao dương vinh rồi nhận vô mà tạm đăng cho nhận vô hay mới hay con cha lực tí lo tệ tôn nâng dương dây bờ Bong mó trong đòn mê riêng bởi dương riêng bỏ dương khan du tấu đôi ta lại tăng cái na đấy lại tăng kêu đòn na đòn này riêng chẳng dương và bạn sang sang ở nè tệ tôn tình anh hay nè bật phía phong bên chưa miền nè mò không khan bò mặt đặt thua buồn đó mình còn chả mình chắc bò mặt thua buồn miền chất được sắc rụp nó piền chật nó dạng mày tơ chật được sắc dạng mày tơ rụp dạng mày tơ nó piền dạng mày tơ tinh tí chẳng cái nào ấp côn được rồi chẳng nhận nhôm cà pi sập đàm muốn những bạn sắc xa bẹ pon nâng bò mặt ở thua buồn chẳng for ultimate realities nó cứ nhận nhôm bạn sắc xa pi chật nó ông lấy thầm mấy consciousness chật miền này thầm mấy miền này tha thua mày chết đại đấng nở rầm hay chết sắc mental state nữa cứ thua mày chết mỗi để tạ tay nơi chật dạng mấy mà thọp lợi ưu tiêu ho rùi hay tha nơi knhong chết sắc đây chết thua mày chết sầm rạp tạ tay chật nó cứ miền này tha thua ở chật nó tới chỉ chật ba chỉ chất ạ của so chất chia của so chất chia vì bạ phong chất chia kệ thì ra chất phong nó cứ cái oi chúng ta chia chất được sắc hai hay bắt tọa một tiết rụp nước miền này tha thoa mấy chiết đài bay thề rồi có thoa mấy chiết đài ở đằng nào làm đôi rụp dương nhá cái do cái bật mà chạm máu rụp ở che chữ ấy lại chữ đó rụp đây sài đó chữ na rụp ở che sài thì vấn đây thoa mấy chiết đây bình nhiên đã đằng thầy chữ đăng tha cái tha ao vậy chắc này xa phụ niệm mà thua này ai, còn tay rúp ở đắng này thôi mà chuyện bao rúp ở đằng là rầm này, ai biết tiết bay thli rúp nữa, dừng tăng thì co cạn màu nông thổ miền upate thị tệ phiền kia miền này ta cạn lớn, tọa máu tăng đóត្រូវbay thli rúp dưới nó chập đam chầm ran vây hà ta co pun á rúp nó chập đam co pun từ bóng tôi nơi Khmer nơi cụ ma nơi mình tôi ấy mà chẳng chập đam chầm ran vây đầm buôn máu rồi đợt sam xe ha hốc chết pet tàu vinh bạn nó gọi là thom triệu bao rúp miền này ta bay thli tàu vinh cho thom đá nâng rúp nâng cái mua thay chia bộ phết này tục sạch cho ai chia bộ phết này tục á nè hay tộc tu cao ấy đôi khi cạn máu về trâu vì nè tàu vinh và tọa bị thấm ấy và trâu chả về trâu bay thli nó thom triệu bao rúp vậy hành được biến chia thom mà chia mũi lọ ai bằng phật mong được biến cứ thom mà chia mũi đài phật chạm pi cả bay thli phật chạm pi cả vì nè phật chạm pi cả tạ tay như màu thường nó gọi được biến chia thom mà chia bỏ sự đầy sọc năng anh nâng gọi cho một bò mặt thọ buồn chia thọ đầm miên chùm râu mũi đài dừng hay đấy bạn ao cho miên chùm râu nó đi pro cầm ro miên nè tra đắng à nhung nông chỉ vứt dừng ro ngay nè thom mà chuyện nó tụi bây ở miền và put tra đắng cầm miền này có bàn tay put bỏ ông còn là xoay như rock hơi này thua nằng trong bởi miền nơi nông chỉ vượt ở bò sạt lâu cục nếu bàn tay dương cầm ro nằng bán khơi cầm ro nằng bán đắng đôi pon tù sáp đôi năm ấy màu chẳng ta bất miền nông chỉ vượt nằng ấy bàn tay còn là nẹt để rock hơi màu chẳng gọi mua nẹt là bay nẹt ấy chẳng tới rằng là mấy thom mà chuyện thua nó cứ cầm ro miền nẹt rock hơi nè miền tay nẹt khang mà chia xa rọt khơi nhé này nhổm khang chia xa ai chia ba chùm mưa ai chia ba ai rọt khơi nơi vị thi sắp xem đừng ọt tiết đầm mây chui bàn tay ọt ai rọt phần lư này pan nhà không ca trả đằng nữa Abhidhamma nó ở đuôi chặt tục về tại bộ put
តតនិមានបនបារមីខ្ពស់ហាញាតិញោមគឺសំសេចក្តីល្អនឹងច្រើនរាប់ជាតិជាណៃមកបានអាចត្រាស់ដឹងមកជាពុទ្ធអាចរកពធនឹងឃើញបាននឹងបានឲ្យឈ្មោះថាបរមត្តនឹងធម៌មានចម្រៅអញ្ចឹងកម្រមានអ្នកត្រាស់ដឹងណាញាតិញោមកម្រក្រៃលែងបំផុតអញ្ចឹងចិត្តហើយបន្ទាប់មកយើងរៀនពីចិត្តយើងដកក្នុងបរមត្តធម៌ទាំង4ហ្នឹងយកពីចិត្តមកសិក្សាចិត្តហ្នឹងមានន័យថាម៉េចធម្មជាតិដែលដឹងដល់អារម្មណ៍ឲ្យចិត្តហ្នឹងមានប្រមាណមាន89ឬ121ដួងអញ្ចឹង89ឬ121ដួងហ្នឹងគ្រាន់តែរំលឹកឲ្យញោមបានសិក្សារួចមកហើយ89ហ្នឹងបែកមកជា4ទៀតដំបូងយើងរៀនអញ្ចឹងណាញាតិញោមដូចរូបមន្តអញ្ចឹងតិចទៀតមករៀនពីជីវិតរបស់យើងនៅអក្សរចិត្ត12ហ្នឹងរៀនមក89មានកាមាវចរៈចិត្ត54រូបាវចរៈចិត្ត15អរូបាវចរៈចិត្ត12លោកតរៈ8ឬ40នោះយើងរៀនឲ្យប្រកាសឲ្យច្បាស់ប្រកបវិជ្ជាមកគឺយើងនឹងយល់ដឹងថាអូធម៌ក្នុងក្នុងជីវិតមែនដល់ពេលយើងសិក្សាទៅបើដឹងអូធម៌ក្នុងជីវិតមែនហើយអក្សរចិត្ត12មានន័យថាម៉េចអក្សរចិត្តហ្នឹងចិត្តអាក្រក់ចិត្តគំនិតអាក្រក់ចិត្តទុច្ចរិតអីមកអញ្ចឹងយើងច្រើននិយាយថាអំពើទុច្ចរិតគឺអក្សរចិត្តដល់ពេលធម៌ព្រះអង្គនិយាយអនត្តាហ្នឹងមិនមែនខ្លួនយើងហ្នឹងអក្សរចិត្តទេទុច្ចរិតវាធ្វើកិច្ចមកធ្វើចិត្តបាបមកអញ្ចឹងធ្វើចិត្តឲ្យបាបកុសលធ្វើកិច្ចក្នុងកុសលបុណ្យកុសលថ្នាក់ទានអីចឹងទៅកុសលធ្វើសេចក្តីល្អអញ្ចឹងនឹងធម្មជាតិរបស់សភាវៈរបស់វាបែងចែកដាច់ដោយឡែកហើយអត់មែនយើងទេអានឹងបានព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថាអនត្តាហ្នឹងសំឡេងអ្នកនិយាយអាត្មាអ្នកនិយាយក៏ឲ្យក្នុងពធលោកប្រើពាក្យថាចិត្តតជារូបណាចិត្តតជារូបហ្នឹងមានន័យថាសំឡេងដែលពោលនិយាយទៅកើតឡើងពីចិត្តហើយរនកន្លែងណាថាអាត្មាហ្នឹងអត់មានទេកន្លែងណាព្រះអង្គគ្រូអត់មានគឺសំឡេងនោះវាកើតឡើងដោយសារចិត្តជាសមុទ្ឋានប្រកបឲ្យនិយាយហាមាត់បានដោយសារចិត្តកើតឡើងជាសមុទ្ឋានតែយើងអត់មានទេត្រង់ហ្នឹងឯងដែលព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថាអនត្តានឹងអភិធម្មជាធម៌ពិតមានក្នុងជីវិតរបស់យើងដល់ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងរាប់សង្សារវត្តដែលយើងធ្លាប់ប្រកាន់មកអញ្ចឹងដល់ពេលលឺអីលឺមកអញ្ចឹងទៅយើងប្រកាន់ថារបស់យើងព្រះអរិយបុគ្គលលោកលឺលោកឃើញលោកដឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកអត់ប្រកាន់ដោយសារលោកអស់អាឧបាទានក្នុងការចូលទៅប្រកាន់ហ្នឹងណាប្រកេនព្រះអង្គគ្រូវិញតើណាសាធុអរគុណញាតិញោមយ៉ាងម៉េចដែរបើមាននឹកលឹកមេរៀនអីខ្លះមកវិញហើយនៅបែកមួយអាទិត្យសង្ស័យចូលកពីខ្លះអស់ហើយបាទញាតិញោមក៏គាត់សិក្សាច្រើនហើយគាត់ចាណាមិនជាសិក្សាតែជាមួយយើងទេសិក្សាគ្រូច្រើនអីចឹងទៅប៉ុន្តែញាតិញោមមួយចំនួនធំដែលគាត់មិនធ្លាប់ឮសំបីតែព្រះវិធម្មយ៉ាងម៉េចទៅទៀតត្រូវតែដឹងថាអភិធម្មនោះដូចជាលោកយកគម្ពីរទៅសូត្រពេលគេចិត្តស្លាប់អីនោះបានចឹងណាបានស្គាល់ព្រះវិធម្មឬក៏ចិត្តនឹងដកដង្ហើមដកជាការមន់ហើយហ្នឹងហើយយកមន់លោកទៅសូត្រអភិធម្មគេហៅអភិធម្មសូត្រអភិធម្មខាវតាអញ្ចឹងណាហ្នឹងក៏ធ្លាប់ឮអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែតាមពិតព្រះវិធម្មនេះគឺល្អប្រពៃភាសាក្រៃលែងដោយគុណចាស់រៀបរាប់អញ្ចឹងគឺសិក្សាពីជីវិតរបស់យើងច្បាប់ធម្មជាតិដំណើរកិច្ចការងារការប្រព្រឹត្តទៅគណៈចិត្តគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ជាភាសាគឺយើងឲ្យស្គាល់ច្បាស់អ្វីទៅជាកុសលអ្វីទៅជាអកុសលកំណត់ដឹងឲ្យច្បាស់ទាំងអស់តាមសភាវៈធម្មជាតិកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញជាធម្មតាហ្នឹងគឺអភិធម្មហើយយើងបានសិក្សាតកតូននឹងចិត្តហ្នឹងគឺដោយកូនចាស់សម្ដែងមិញអញ្ចឹងណា89ឬក៏121ហើយយើងសិក្សាតាមពិតដល់ពោះ89បែងចែកទៅជាប៉ុន្មានកូនចាស់ទៅជា4ទៀតណាកាមាវចរៈចិត្ត54ហើយរូបាវចរៈចិត្ត15អរូបាវចរៈចិត្ត12ហើយលោកតរៈចិត្ត8ឬក៏40ទៅតាមអង្គឈានអញ្ចឹងគឺឥឡូវយើងលើក89ហ្នឹងដែលបែងចែកទៅជា4ហ្នឹងយកទី1កាមាវចរៈចិត្ត54ហើយ54នោះបែងជា3មកទៀតណែនេះវាវិញឆ្ងាយអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងបានថាតើរំលឹកញាតិញោមចុះលឹកឡើងបានឲ្យវាថាឲ្យត្រង់ជួរណែអញ្ចឹងកាមាវចរៈចិត្ត54បែងមកជា3ទៀតនៅក្នុងនោះមានអកុសលចាប់ផ្ដើមអកុសលហ្មងអកុសល12ណាអកុសលចិត្ត12ហើយអហេតុកៈ18និងកាមាវចរៈសោបនៈ24ណាអញ្ចឹងទៅ54ហើយ54 3ហ្នឹងយើងទុកម្លែកទៀតយើងយកទី1មកទៀតអកុសល12មកទៀតមិនអញ្ចឹងគាត់ចាណាអកុសល12ហើយអកុសល12ស្ថិតនៅក្នុងតែ3ឯដែលធំអញ្ចឹងគាត់ចាណាគេណា
miền chồng mình tăng bát sáng sớm tốt là nào còn agasol đập pi ní này agasol đập pi agasol đập pi mò tập bay thom mình chẳng còn chẳng á là lột phẹ mùl bầm bấy tô sạ mùl bán pí là màu hạ nghi sẽ khó tới chùm mùl màu hạ nhận nhôm màu hạ mùl pí ông lê dương muốn dương riêng này con cha muốn dương đã attachment tam pet đại dương lọp cha mò tới cha ba tiền phần này con phơi nó sẽ chẳng attachment rooted consciousness anh đang đặt tầm môi cho nhìn giống hay phần này sẽ đợi chữ kia đấy consciousness nhận nhóm trong bàn slide chạy ở khang lư thay thò dữ nữa lại nó miền đạn link ở nhận nhóm mới chạy từ đằng top bàn slide miền rồi attachment dương anh đã creed của bạn lốp hẹn là còn chưa tầm đá cái product creed nè còn chưa nộp nông bình ở rạch thế tê mà khai cái này chỉ làm vấn đề dương anh chỉ làm là sẽ tạo phô cái trong này nè lốp hẹn opa tiên còn thao opa tiên một can mỏm mà còn chưa là toàn há dương u thọ toàn há chọn bán hết vài nhiều độ màu đập bên là bàn mà hơi nó cái đầu vậy cái đầu lạnh mà cái pa bàn nó tới chiều pa tiền đó nè mình chẳng nè thì trong bàn chiều sát ấy lốp hẹ nè lốp hẹ trong bàn chiều sát rồi còn chắc cười chiều cái nó rồi sát đấy trong bàn chiều trong bàn club bèo giang anh nó cứ lốp hẹ mình chẳng đập bên bàn mà hơi giá trị chiều sát Việt Nam mơm trong bàn nó bàn phải gì sát mà Việt Nam mơm trong bàn ôi thôi nhá anh phải chăn lâu anh đang hao ba tiền attachment ba tiền thì con nói đăng như vậy ra đây phải gì ấy nè đăng mấy vừa khi bị chăn bánh luộc nữa đi còn bánh này lặp man ngày anh tên muốn bánh phú bánh gì phút nói bánh luôn anh phút là bạn đăng này nó phơi bị chắn khăn đầm lắm nó anh nó aerosol chất nó aerosol bàn hơi anh ấy đào chỗ là ba tiền mò đi lăng mò ba tiền lăng bên tên nó hồi đó lên đài chỉ vật đó phút là bạn đây là con chào đó là nhận nhôm hay đi attachment rooted consciousness lục hẹp mù bấy hay tô sạ mũ nó kỳ đại thầm mấy thì còn hatred là hatred đôi khi đã rooted consciousness năng miền đó nhẹ nó mà tật muốn dừng cọt đó con chân đó hay double thì bay nứng delusion rooted con chân đã bằng rooted consciousness yang đôi khi yang lốp hẹ tô sạ mồ hẹ anh ấy bà lốp hẹ mà mát thọ lốp hẹ mà mát ở rooted xong to greed lốp hẹ hatred tô sạ delusion mồ hẹ bàn té kỳ chọn về thà lốp hẹ mùl là chất bà tầm tao tới lốp hẹ mùl là chất cái này tô sạ mùl là chất mồ hẹ mùl là chất cho bạn ông lê thà attachment rooted consciousness bạn này tầm mấy tới chất đà miến lốp hẹ chia mùl chia rất col mùl lẽ nó rất col nè bạn tầm phải tới đây chia hai đó con chân này tao đây chia hai tờ này nhìn giống bạn giống nó vào thua nè đó là dân riêng rồi thôi ấy tao hạt nó có tao vô hát vào miền màn hạt cái nào miền hạt vào mùi cho tờ khang có gió lốp hẹ tô sạ mùa hạ nó hạt chẳng dừng tao skull hạt rồi skull vetani tao skull từng ngón và là lâu tạm đậm đói nó skull tí skull là rom nè sambayut gopayut sankharak trâu do lại mùi và lâu mùi sân tao nó và na chụp sẽ chết nâng tàu
cắt về ngay thì cắn được về ngay chả lâu nhiều mà skull mùi sân màu nè lâu dừng trên ác sao đập pin đấy còn thà lốp hẹp mút 17 tôi sợ 1 pi mà hạ 1 pi ấy tí chết dừng nâng oil skull lốp hẹp mút 17 thật ấy tới chứ lốp hẹp mút 17 lốp hẹp mút nó cứ chặt đài miên lốp hẹp chỉ được qual là chỉ mút chỉ được qual nữa chẳng cứ dừng nâng sắc xa tia ra 17 nó cứ bàn chạy ấy khá hay chắc bạn thà chặt dừng thà lốp hẹp ban tay lốp hẹ không nó men lốp hẹ cũng rất soi lốp hẹ cũng rất khăng lốp hẹ một sum lốp hẹ được tray o khăng nó bài so mà nó mấy ở pk vậy chân con cho nó ai vấp cái tật thể vấp phải tật thể sam phải mấy xạ sang kha rất mấy ả sang kha rất mấy là bên chân tấu dương đăng khả chặt dương này bộ anh men nạ đăng cao với dương thì nó chân con chặt riêng nó cứ riêng đâm bay dương luôn anh đăng này anh men đời con cha khơi đời con cha trong ban cho bố cái nào đăng cái giá đời con lốp hẹ ban tay luôn anh đời con cha luôn anh nó lốp hẹ ban đăng tại giá anh lốp hẹ chị bẹp ấy chứ này nên chẳng đó lốp hẹ cũng đặt này chứ nó còn miếng smart đây luôn anh chứ đăng luôn anh vô luôn anh nó ai từ mơ khơi lốp chặt nó nè thế mình chẳng con chứ từ bây giờ mà sampot miền vị trí hào phi nhía na para chặt tạo vị trí này nè nó psychic power nè đang chặt bỏ nè ở tây nó ban ai đăng bờ dương sao anh chứ mày đăng mày vô bạn đấy từ riêng đầm bay chìm ran panya nhà luôn ai nâng chẳng nhận nhôm vô lục hẹ mồm bay tôi sẽ mô pi mà mô pi ăn lên tha create rooted consciousness hay create rooted consciousness delusion rooted consciousness alo cái này cho ở con cha đặt mùi mà sân mà mùi hơi sẽ khmer xong nó nè là xong nó sẵn tại cái ta hay ăn lên mùi máu hay bây giờ nhận nhôm ở bạc mùi nó mỏ bán này nhận nhôm slide nó miên phần này về ngay xe cái đa kia nó thôi chừng cá slide chừng oi tới nhôm mặt bàn cọt nè anh ấy oi cọt vậy nhá kia này tao là bánh tật hay mình tao tầng rồi năng môi nhận nhôm sẽ ai còn chưa con cha sẽ ai ở đấy là bền chắc này bền nhận nhôm tao mà ai hòn đây chẳng bài tròn hay mà bền nhận nhôm và tham gia ở bàn nơi vừa tự bình vậy ra nên cảm thiên tịch nghĩa cận chân từ bốn và chẳng từ bị ống bạn đang ở bạn khan hồn nó đã cờ đấy cũng oi khát nè và điên cái này nhận nhôm mà lâu dương sắc xa pi là lục hẹ mùi chặt bẩm bẫy ban ra dương vô mùi mò sắc xa sần nè đời xa pe nó mùi sắc xa bạn áp bạn mùi nó attachment rooted consciousness NS rồi đây S I O U S cái này consciousness namely ở đây đã tận bạn đã namely thế đã tận clay cắt lại do mình xạ dạ hạ cái tạ nên mà clear chăm ôi nhôm còn tinh nha nhôm ở đây là thom đấy toàn tinh ở chạmผมไปนั่งยังติงปันดาเปล่านี่เมียนเล็กขนาดได้ยังเราปรับออยย้อนเลื่อนได้เตะก่อนจ้ะนะlà ปรับออยติงยังไม่ออยสรัวจำออยสรัวย้อนvà nhôm sặc sàng chắc mà thà riêng trong miền cũ bà thà riêng ở cũ riêng cha mơ ban khơi an ấy bàn giống ban đây ở cho ba hơi mùa tết ở đằng bị thi để thà thương mấy ơi chạp do chạp chạm á nè chẳng đợt bên miền cũ bạn cũ bạp chẳng là đợi con cha xe mùi xe từ mùi bạn ấy nè này lấy nó xong nó xạ hạ cả tang tật thị cả tạ sang bây tang sang kha cả bạn đây là tăng cận dừng miền ở knhong slide nhận nhôm để mà bạp mấy chứ là xe ông lê xe này lấy alo xe ông Khmer hay ông lê mà nhôm mà cả đó đây nè
nhôm sạc xa sạc rừng chỗ chiên chỗ ấy thế đó còn nó sẽ đáp tốt đôi chỉ cả ăn sập hơi trongการធ្វើបាសនាតែញោមត្រូវឲ្យធ្វើបាសនាហ្នឹងឯងរឿងរៀនពីអភិធម្មគឺរៀនពីជីវិតពិតហ្នឹងឯងពធវិបស្សនាចេះញាតិញោមឲ្យយល់វិបស្សនាគឺត្រូវយល់ពីអភិធម្មហ្នឹងដែរអត់យល់អភិធម្មធ្វើបាសនាទៅបានហើយតាមគ្រូតាមអីប៉ុន្តែយល់មែនទែនតាមសភាវៈធម៌មិនងាយទៅទេបងយើងតើសិក្សាព្រះអភិធម្មផងដែរបានយល់កាន់តែច្បាស់អាយ៉ាមើលទៅកូនចាស់មកអង់គ្លេសអត់ចាញ់តែដល់មើលទៅអង់គ្លេសឥឡូវអត់ចាញ់មានតែមកលុបអាខាងលុបអង់សេឲ្យទៅសេខ្មែរចាំសេអង់គ្លេសខាងលើអត់ទេសេមកខ្មែរអស់នេះមកចាំយើងលុបអត់លើបងសេធម្មតាហ្នឹងណាប្រកបនេះមូលលុបភ័ក្រច្រឡំមកលុបលុបប្រែថារ៉ូមដែរលុបរ៉ូមឡើយប្រភេទមួយចិត្តកាត់ឡើងប្រកបព្រមដោយសមនស្សវេទនាប្រកបដោយមិច្ឆាទិគ្មានការមានអ្នកបបួលមានការបបួលនេះអសង្ខារកណាមានអ្នកបបួលមានការបួលដឹកនាំអញ្ចឹងវាក្នុងនេះវាមានច្រើនណាញាតិញោមណាញាតិញោមទៅឃើញជួយមកច្រើនចិត្តចប់ហើយបានមកเพจរងៃអាត្មាចរានពណ៌ដដែលជាដដែលអញ្ចឹងណាព្រោះเพจគេទុកមកដុំគេទុកដាច់ដល់ពី Facebook អញ្ចឹងទៅញាតិញោមដែលប្រើ Facebook ធម្មតាអត់ឃើញទេដល់តែញោមចូលមកក្នុងកន្លែងគេទុក page បើកន្លែងគេទុក page បានអាចមើលទុក page សញ្ញា Polo បានមើលឃើញ page យើងអញ្ចឹងញាតិញោមចេះឆ្ងល់តែបាត់ទីគុណទៅណាបាត់ទីគុណបាត់ព្រានមែនណាថ្ងៃទឹកមុនអត់បានព្រានហ៎ទឹកនេះទៅព្រានដល់វិញហើយយ៉ាវ៉ាច្រើនពេកញាតិញោមកូនចាស់កណាលុបអានេះទៅគាត់គាត់សិនខ្ញុំគាត់បន្តិចទៅថាគាត់ capture ទៅក៏បានដែរអញ្ចឹងកូនចាំមកយើងមើលនេះវាមានខ្ញុំគាត់បដាឲ្យមើលថ្មបដាសោមនស្សៈសហកតាំងទិដ្ឋិកតៈចាំដាច់នេះចេះឡូវដាក់ឃាននេះមើលអុយដល់មកឲ្យយើងចាញ់តែប្រកេះបានហើយអរេខោបងគាត់យ៉ាដាច់ទៅនោះវិញដាច់អរេកណាបងមើលកណាមើលនេះបរៀនអនឡាញអញ្ចឹងញាតិញោមឃើញតាមពិតកម្មវិធីយើងបរៀនអញ្ចឹងញាតិញោមយើងបើញាតិញោមសាកគិតបន្តិចទៅដូចនេះគិតជំនួសញាតិញោមណាកណាគិតជំនួសញាតិញោមឧទាហរណ៍បើយើងទៅរៀនបើយើងរៀនណាទៅរៀនត្រូវរកសាលាមិនអញ្ចឹងអានេះគិតជំនួសញាតិញោមត្រូវរកសាលាហើយចុះឈ្មោះនឹងសាលាគេរៀនមុខវិជ្ជាណារៀនមុខវិជ្ជាអញ្ចឹងនេះមុខវិជ្ជាបឋមណាហើយចុះឈ្មោះសាលាគេហើយធ្វើម៉េចទៀតចុះឈ្មោះហើយគេមានបងច្រើនណាក់កាលបងតាមវគ្គតាមអីចឹងទៅហើយហ្នឹងរឿងមួយហើយមួយទៀតបើញោមចង់ទៅរៀនក្នុងថ្នាក់ទៅជិះម៉ូតូជិះឡានទៅជិះកង់ជិះអីទៅបានទៅដល់ប្រើចំណាយពេលបើថាផ្ទះនៅឆ្ងាយក៏កន្លះម៉ោងអញ្ចឹងទៅម៉ោងអីទៅតាមហ្នឹងណាឬកូនចៅញាតិញោមទៅរៀនអីចឹងទៅឥឡូវនេះមានណាអានេះខ្លះតែគិតជំនួសគាត់ឥឡូវនេះមានណាក៏បើកទូរស័ព្ទមកហ្នឹងហើយមិនចឹងញាតិញោមណាបើទូរស័ព្ទមកអង្គុយមួយកន្លែងអង្គុយយ៉ាងស្រួលមិនសិនជាអីទៅងាល់អីទៅគាត់តែគាត់ហ្នឹងមានអស់អីមានអស់អីហើយមិនចាំបាក់ជិះកង់មករៀនក្នុងវត្តណាស្រួលប៉ុណ្ណឹងទៀតស្រួលណាទៀតនេះអញ្ចឹងក៏ចឹងស្រួលណាទៀតឡើយណាចាំបាក់ទៅនៅណានៅតែមួយកន្លែងអង្គុយកត់ទៅចេះតែគ្នាអញ្ចឹងសោមនស្សៈសហកតាំងអត់ដាច់ទេណាហ្នឹងហើយញាតិញោមឃើញទេបងសោមនស្សៈសហកតាំងទិដ្ឋិកតៈសម្បយុត្តតាំងអសង្ខារិកាំងអានេះតើចាំអញ្ចឹងកូនចាស់នោះណាអត់មែនដែរមើលកូនចាស់អាចប្រាប់ធ្វើម៉េចឲ្យស្រួលចាំឲ្យស្រួលយល់ហើយក្នុងនេះវាមានធัวដែលយើងត្រូវភាសាតើមាន3សោមនស្សទិដ្ឋិហើយនឹងទិដ្ឋិហើយវាមានសម្បយុត្តទេណានេះត្រូវចេះមួយនេះហើយនឹងអសង្ខារិកសិតតែពាក្យដែលញាតិញោមត្រូវចេះ
ត្រូវចេះឲ្យត្រូវយល់ប៉ុន្តែពាក្យទាំងអស់នេះកណាមើលទៅដូចជាមិនមែនជាពាក្យដែលធ្លាក់ពីប្រអិនប្រព្រំណាដែលយើងធ្លាប់ឮទេមិនចឹងក៏ចាសោមនោះអាយ៉ាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសោមនោះរីករាយណាស់មិនចឹងសោមនោះចេញមកដឹងអាយ៉ារីករាយណាយ៉ាគុណចាស់កណាសោមនោះរីករាយណាស់បានជួបចាស់គ្រូមកបរៀនឡើងវិញសោមនោះបានតែមិនរីករាយហ្នឹងឯងដល់ពេលដោយទិដ្ឋិហ្នឹងទិដ្ឋិធ្លាប់ឮតែមិនចឹងញោមទិដ្ឋិមាននេះអីចឹងទិដ្ឋិអានេះទិដ្ឋិខ្លាំងដល់ហើយដល់ពេលអសង្ខារឹកនេះប្រហែលជាញោមអត់សូវបានឮទេសូវបានឮប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងល្អឥឡូវគាត់អង់គ្លេសមួយទៀតគាត់ចាស់ឲ្យបញ្យល់បន្តិចប៉ុណ្ណាគណៈគាត់អង់គ្លេសខាងលើមកអត់ទេបាត់លុបនេះលុបអង់លុបតែខាងលើហ្មងតើដល់ញាតិញោមដឹងហើយលុបភ័ក្រមូល8ហើយឥឡូវយើងយកទី1មកហើយលុបលេងទៅហើយបាញ់ទឹកស្អាតចាំអត់ទេចាំរកដាក់គ្នាថ្មីវាយូរយាទៅវាអង់គ្លេសនេះមានទេបងនេះដាក់ one con នឹងដាក់ consciousness ណា one consciousness នេះ accompanied by សំណោះគឺដាក់សំណោះវេទនាណា by pleasant feeling my pleasure កណាបានតយកសភៅនេះកូននៅភ្នំពេញចង់បានសភៅនោះហើយកណាតែបាន copy សភៅនោះទៀតមាន3 associated with wrong view unprompted អសង្ខារិក unprompted but bon ជើងដៃវែងពេកទៅច្រឡំនេះឡើយ prompted ណែ unprompted not unprompted prompted unprompted ហ្នឹងហើយ T E D prompted ពាក្យនេះកូនចាស់សម្រាប់កូនចាស់ដែលរៀនហើយឲ្យយល់ពាក្យពោពាក្យមួយម៉ាត់នេះវាមានពាក្យ English term គេ Pali term វាប្រើ complexity ទៀត complexity accompany នោះបានតែប្រកបព្រមហ្នឹងអញ្ចឹងចាំយើងញាតិញោមចាំថ្មរោអាខៀនថ្មីบอกអាខៀននេះវាด่างអត់ទេអានេះបើជូតវាស្អាតរត់ចាំរោអីបាញ់វាលាងស្អាតឯងលោកមកបរិញ្ញាលាងស្អាតហើយស្អាតអញ្ចឹងណាកូនចាស់បញ្យល់ញោមតែម្ដងណាគណៈអរគុណច្រើនលោកគ្រូណាអញ្ចឹងញាតិញោមបានមកដល់ចំណុចលោភៈមូលចិត្ត8ហ្នឹងគឺទី1សោមនស្សសហកតាំងទិដ្ឋិកតៈសម្បយុទ្ធអសង្ខារិកាំងអាហ្នឹងពាក្យពេញដែលយើងត្រូវសូត្រប៉ុន្តែគេសួរលោភៈមូលចិត្តដួងទី1អីគេគឺសោមនស្សទិដ្ឋិអសង្ខារិកហ្នឹងដួងទី1 3ចំណុចអញ្ចឹងយើងរៀននឹងមាន3ចំណុចទេទី1គឺសោមនស្សទី2ទិដ្ឋិទី3អសង្ខារិកនេះ unprompted ហ្នឹងអសង្ខារិកហើយទិដ្ឋិហ្នឹងគឺនេះ wrong view ហើយសម្បយុទ្ធនេះ associated with ហ្នឹងគឺសម្បយុទ្ធហើយប្រកបព្រមដោយសោមនស្សហ្នឹងនេះ accompanied ប្រកបព្រមដោយសោមនស្សវេទនេះ pleasure ណាហើយលោភៈមូលចិត្តនេះ one con ណាលោភៈមូលចិត្តអញ្ចឹងញោមនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងលោភៈដួងទី1នៅពេលដែលចិត្តនឹងកើតឡើងនៅលោភៈដួងទី1ហ្នឹងគឺក្នុងគណៈពេលហ្នឹងវាមិនមានការបបួលដឹកនាំនឹងមួយហើយមានទិដ្ឋិប្រកបនឹងជាមួយហើយនឹងពុសោមនស្សវេទនាញោមត្រូវចាំចំណុចថាកាលណាក្នុងព្រះអភិធម្មកាលណាគេប្រើពាក្យថាទិដ្ឋិគឺបានដល់មិច្ឆាទិដ្ឋិទាំងអស់មិច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងអត់ដល់នៅភាពជាកម្មបត្តិទេមានន័យថាអត់
ọt đạch cầm bọt thì sầm rạp tịch thể để đạch cầm bọt đôi hệ tịch cả tịch thể nát tịch cả đôi dul bụng rai khmer cun so nâng bản tịch thể đạch cầm bọt tay sầm rạp tịch thể không lô biết đôiประกันบ่យើងប្រកាន់ខ្លួនយើងមានប្រកាន់ថាណាសាស្ត្រទិដ្ឋិចេតទិដ្ឋិអីហ្នឹងណាសម្រាប់ទិដ្ឋិក្នុងលោភៈគឺបានដល់ទិដ្ឋិដែលប្រកាន់ហថាសកាយទិដ្ឋិប្រកាន់ថាខ្លួនយើងមានបោះអញបោះខ្លួនអញអញ្ចឹងមានវិញ្ញាណអីចឹងអាហ្នឹងទិដ្ឋិក្នុងលោភៈអញ្ចឹងដួងទី1អសង្ខារឹកហ្នឹងអត់មានអ្នកដតី4អនុមហើយជាសោមនស្សវេទនាទៀតអាត្មាឧទាហរណ៍ថាក្នុងគណៈពេលដែលក្នុងគណៈពេលដែលទិញទូរស័ព្ទថ្មីមួយគ្រឿងមកអញ្ចឹងណាក្នុងគណៈពេលហ្នឹងស្រាប់តែចង់បានទូរស័ព្ទ iPhone ចេញថ្មីស្រាប់ចង់បានហ្នឹងគឺសោមនស្សហើយនេះសោមនស្សវេទនាកាត់ឡើងហើយគិតថាចង់បានទូរស័ព្ទ phone ដើម្បីខ្លួនឯងប្រើប្រាស់ iPhone ប្រើប្រាស់គិតថាដើម្បីបានមកខ្លួនឯងហ្នឹងនេះទិដ្ឋិកតកាត់ឡើងហើយគណៈពេលហ្នឹងមានណាគេបបួលទៅទិញអីទេអាពាក្យបបួលនេះញោមអត់មានអីពិបាកយល់ទេបបួលទៅទិញអត់មានណាគេបបួលទៅទិញiPhone 6 iPhone 7 iPhone 8មកខ្លួនឯងមកអញ្ចឹងទិញមកប្រើប្រាស់សបាយដំបងឡើងសបាយអូបានបោះថ្មីប្រើប្រាស់សោមនស្សវេទនាសបាយចិត្តទិដ្ឋិកតសម្យុទ្ធគិតថា iPhone ហ្នឹងបោះអញឯមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងកើតទិដ្ឋិកតសម្យុទ្ធកាត់ឡើងហើយអសង្ខារឹកនេះអត់មានណាបួលដឹកនាំតែហ្នឹងលោភៈដួងទី1ញោមអាចពិចារណាបានរាល់ថ្ងៃឥឡូវមិនបាច់ទិញ iPhone ទេឥឡូវញោមបានម៉ូតូថ្មីមួយគ្រឿងមកអញ្ចឹងណាស្រាប់តែញោមបានម៉ូតូថ្មីមួយគ្រឿងមកពុបសบายចិត្តដំបងឡើយបានបោះថ្មីសบายចិត្តសบายបានបានបោះថ្មីអាហ្នឹងសោមនស្សវេទនាកាត់ឡើងហើយយល់ថាម៉ូតូនឹងជាបោះអញទៀតណាបោះខ្លួនឯងទៀតអាហ្នឹងទិដ្ឋិកតសម្យុទ្ធកាត់ឡើងហើយដល់ពេលអសង្ខារឹកហ្នឹងអត់មានណាបបួលឲ្យយើងសបាយអីទេក្នុងគណៈពេលហ្នឹងគឺចាប់ដើមយល់ថាជារបស់អញស្អាតរបស់អញថ្មីអីមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងលោភៈដួងទី1កើតឡើងបាត់ហើយមានណាបបួលដឹកនាំហ្នឹងលោភៈដួងទី1នេះលោភៈ one cons accompanied by pleasure associated with wrong view unprompted អញ្ចឹងគឺលោភៈនឹងកើតឡើងហើយដូចមិនមែនលោភៈហ្នឹងមិនមែនមានត្រឹមញាតិញោមសំបីកុហកឬក៏ភេទបព្វជិតក៏ដោយបានជីវរថ្មីមកអញ្ចឹងសบายរីករាយបានជីវរថ្មីស្អាតណាគេសោមមនុស្សកើតឡើងហើយទិដ្ឋិយល់ថាបោះខ្លួនអញបានបោះថ្មីប្រើប្រាស់យល់ថាអញបានបោះថ្មីប្រើប្រាស់នឹងឯងទិដ្ឋិកតសម្យុទ្ធហើយក្នុងគណៈពេលនោះសบายរីករាយអត់មានណាបបួលដឹកនាំទេតែត្បិតតែវាមាន3ចំណុចដែលយើងត្រូវសិក្សាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែលោភៈហ្នឹងអត់មានកើតសោមនស្សកើតមួយគណៈហើយរលត់ទៅបានទិដ្ឋិកើតមួយគណៈហើយរលត់ទៅបានអសង្ខារឹកកើតណាអត់ទេញោមគឺអសង្ខារឹកគឺមានន័យថាมันមានការបបួលឲ្យយើងសบายចិត្តទេគឺយើងសบายចិត្តដោយខ្លួនឯងព្រោះចំណុចខ្លះអារម្មណ៍ខ្លះស្ថានភាពខ្លះគេបបួលយើងឲ្យសบายចិត្តឧទាហរណ៍បបួលទៅមើលកប្លែងទៅសើចក្អាក់ក្អាយតាមគេតាមអញអាហ្នឹងគេបបួលប៉ុន្តែនេះយើងសើចសบายខ្លួនឯងណាសង្ខារឹកអញ្ចឹងក្នុងគណៈមួយគណៈហ្នឹងលោភៈដួងទី1កើតគឺអានេះទាំង3នេះកើតឡើងព្រមសង្ខាអសង្ខារឹកក៏កើតជាមួយទិដ្ឋិក៏កើតព្រមហើយសោមនស្សវេទនាក៏កើតព្រមដែរនឹងដួងទី1ណាញាតិញោមហ្នឹងហើយកេនព្រះអង្គគ្រូប្រយោគថែមណាអរគុណមើលទៅញាតិញោមដូចជាយល់ហើយតែយល់ក៏មើលទៅមិនទាន់ច្បាស់ទេមើលទៅកណាកញ្ចឹងណាមើលទៅព្រោះសំខាន់ដូចកណានិយាយអញ្ចឹងថាយើងត្រូវចាំពាក្យសិនចាំពាក្យហើយបានសង្កេតមួយនេះយើងនិយាយពីរឿងលោភៈណាលោភៈទី1ទៀតហើយទី1យើងសួរថាមានស្អីខ្លះទី1គេនិយាយពីរឿងសោមនស្សសហកតាំងអញ្ចឹងយើងគួរតែចាំញាតិញោមណាមិនគួរតែចាំទេត្រូវតែចាំនេះបើអ្នករៀនពិតប្រកបរៀនយកចេះគឺបើរៀនយកចេះគឺត្រូវចាំបើថារៀនមិនយកចេះមិនចាំក៏ស្ដាប់សិនទៅចេះបដើអញ្ចឹងថាមានបនិស័យហ្នឹងហើយប៉ុន្តែស្ដាប់យូរក៏គួរតែយល់ព្រោះពាក្យទាំងអស់មិនជាដូចពាក្យសហអីនេះសហការមិនអញ្ចឹងកូនចាណាសហការសហសេវកសហហ្នឹងបានជាមួយសហការីយើងនិយាយទៅទាំងអស់ហ្នឹងមិនអញ្ចឹងសំណួរក៏ធ្លាប់លឺនិយាយសហក៏និយាយឲ្យកតៈហ្នឹងក៏ថាអានេះកតៈមកកមៈទៅបើយើងនិយាយទៅបានថាកតាំងជាភាសាបាលីហ្នឹងសហនេះបើយើងនិយាយទៅនេះកើតឡើងព្រមដោយសមនស្សនេះកើតឡើង
prom đói xóm nó xạ ra hạ cả tăng đã tật thể cả tạ sambok nè bịa sambok có dương không dễ đó cònจะsambok bịa khmer rồi được bịa khmer cái bề sambok tiên lư sambok ban đâyประกอบ prom nè sambok ประกอบ prom ហើយអសង្ខារិកញញោមរាំងថ្មីតែអសង្ខារិកបានន័យថាมันមាននរណាបបួលទេអត់មានបបួលគឺថាខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងអត់មានការណែនាំអត់មានការយើងអល់បង្ហាញអីទេសบายដូចគាត់ចាត់ថាសบายខ្លួនឯងមកតែទូរស័ព្ទថ្មីមកយ៉ាស់សบายចិត្តមកបងយូរហើយ iPhone 7 មកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងមិនតែ iPhone ទេគ្រប់រឿងគ្រប់រ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងរឿងផ្សេងទៀតណារឿងគ្រប់បែបទាំងអស់ហើយក៏មិនមែនតែនរណាណីទេគឺថាទូទៅទាំងអស់តែគ្នាទាំងប្រសក់ទាំងប្រសងទាំងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាប្រុសស្រីក្មេងចាស់ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ចឹងណាគាត់ក្មេងកើតងាមកហ្នឹងក៏សบายពេញទិញបោះឲ្យលេងសบายលោភៈហ្នឹងគាត់ក្មេងមិនដឹងអីបានចិត្តលោភៈហ្នឹងឯងចិត្តមិនថាតើដឹងក្តីបានថាមានចិត្តលោភៈណាអត់ទេចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមយើងយល់ចំណុចដូចគាត់ចាស់ថាមិញសោមនស្សតថេហើយនឹងអសង្ខារិកប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវយល់អានេះប្រកបដោយមានដាក់វេទនាគាត់ចាស់នេះសោមនស្សវេទនាអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់វេទនាមានប្រហែលគាត់ចាស់មាន3មាន5ក៏មានសោមនស្សតោមនស្សនិងឧបេក្ខានឹង3បើគេរាប់5ដោយអំណាចនៃឥន្ទ្រីគឺសោមនស្សទុកសោមនស្សសុខណាសោមនស្សវេទនាសុខវេទនាតោមនស្សវេទនាទុក្ខវេទនានិងឧបេក្ខាវេទនាអញ្ចឹង5ណានឹង5ហើយយើងនិយាយដោយខ្លីមាន3មានសោមនស្សតោមនស្សហើយនឹងឧបេក្ខាឬក៏សុខទុក្ខមួយថែម2ទៀតមក5ហើយបានយើងត្រូវយល់ថាវេទនាបានន័យថាម៉េចទៅអញ្ចឹងទៀតពាក្យនឹងត្រូវចេះទាំងអស់អញ្ចឹងបើពេលខ្លះកណាបញ្យល់ពាក្យច្បាស់សិនមុននឹងបញ្យល់រំលេចសេចក្តីដូចយើងពោះច្រឡំដែរព្រោះពាក្យថាវេទនាដូចខ្មែរយើងថាវេទនាលំបាកលំបិនណាវេទនាចិត្តណាចំគុណចាស់មកមួយហ្នឹងកណាត្រូវណាត់ក្លានមកយកតោមពេញហ៎កណាឥឡូវសង្ខេបណាសង្ខេបឡើងវិញចុះជាស្រ័យញាតិញោមមកមួយចឹងអាត្មាត្រូវឡើងតោមពេញហើយស្អែកជួបញាតិញោមមួយគុណចាស់បងគ្រូធននិនណាហើយមួយអង្គក៏ហត់តិចហើយបាទមិនអីទេគាត់ចាំណាមិនអីទេណាចាំកណាមកកណាទៅឲ្យជា2ថ្ងៃកណាបើថាមិនមកបើស្អែករួចការងារហើយកណាអាចត្រឡប់មកស្អែកអញ្ចឹងខានស្អែកជុំគ្នាវិញកណាបើថាមិនឃើញទេក៏តាមហ្នឹងទៅហិតបនអំទុកមកអត់មានកិច្ចអញ្ចឹងញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងសិនចុះណាយើងសិក្សាថ្ងៃនេះបានការរំលឹកមេរៀនហើយបានលើកឡើងពីលំអនៃពធមានគុណប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះគួរដល់ការសិក្សាពធរបស់ព្រះអង្គហើយបានលើកតទៅនឹងចិត្តដែលយើងចាប់ផ្ដើមរៀនបានអីខ្លះរហូតដល់យើងនិយាយពីរឿងអកុសល12ក្នុងនោះលោភៈមួយ8ទោសៈមួយ2មហៈមួយ2ហើយលោភៈមួយ8យើងបានចូលទី1ថ្ងៃនេះចូលបានតិចសោមនស្សសហកតាំងតថេកតៈសម្បយុត្តៈអសង្ខារកៈញាតិញោមយកទៅវិញទិញហើយណាសោមនស្សសហកតាំងតថេកតៈសម្បយុត្តៈអសង្ខារកៈហើយទិញខ្លីដែលអាត្មាយល់មិញគឺដោយគុណចាស់ថាសោមនស្សហើយនឹងតថេហើយនឹងអសង្ខារកទី1ហើយយើងត្រូវថាសោមនស្សទីទៀតវាមាន8នោះមានសោមនស្ស4ឧបេក្ខា4ប៉ុន្តែក្នុងនោះដូចថាសោមនស្សវាមាន2ទៀតគេណាសោមនស្សមាន2ទៀតវាមានតថេវបយុត្តតថេសម្បយុត្តតថេវបយុត្តហើយដោយអសង្ខនេះវាមាន2ដែរទៀតសោមនស្សវាមាន2ទៀតខាងណាអសង្ខារឹកសង្ខារឹកនិយាយទៅទីនេះមួយនេះផ្ទុយមកបន្តិចមិនចឹងក៏ចឹងសោមនស្សសហកតាំងដល់ទី2អត់ខុសគ្នាបានទេតថេកតសម្បយុត្តៈសង្ខារៈមិនចឹងក៏ចឹងកណាហើយដល់ទី3សោមនស្សដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែកន្លែងនេះវបយុត្តហើយអសង្ខារឹកណាអសង្ខារឹកដែរខុសគ្នាបន្តិចទេចឹងដល់ពេលញាតិញោមរៀនទៅវាស្រួលចាំដែរទេវាស្រួលចាំទេបើយើងដឹងចំណុចដែលយើងត្រូវចាំកណាខុសគ្នាបន្តិចហ្នឹងបើញាតិញោមអាចយល់អញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះហើយគិតចាស់ផ្សព្វផ្សាយមេត្តាអញ្ចឹងញាតិញោមបានប៉ុណ្ណឹងហើយគឺមកញោមបានចាំខ្លះស្អែកចូលមកយើងរំលឹកតទៀតហើយស្អែកអវត្តមានព្រះអង្គគ្រូប្រហែលជាមួយថ្ងៃឬក៏2ហ្នឹងឯងចាំជួបតទៅទៀតបើជួបអាត្មាម្នាក់ឯងថ្ងៃស្អែកបើ
ទុក្ខបត្តាចនិទុក្ខាភយបត្តាចនិភយសោកបត្តាចនិសោកាហន្តុសាពេបេបានិណា